Salam, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un plat traditionnel algérien qui s'appelle le kebab. Kebab veut dire un repas, soit avec de la viande de volaille, soit avec de la viande de mouton. Donc vous pouvez mettre soit des côtes, soit du poulet, c'est-à-dire des morceaux de poulet, soit des cuisses ou bien de la poitrine. Donc vous aurez besoin d'un gros oignon, je vous ai dit soit de la viande de volaille ou de la viande de mouton. Donc il faut faire rissoler l'oignon coupé en petits dés avec la viande. Donc كيما البصل عباك ديروا حبه بصل كبيره. Donc un gros oignon, j'ai oublié de vous dire. Donc البصل قطعوه صغير، ما تسكرفجوه باسكو كي تسكرفجوه يطلق المراره ويطلق لكم الماء. دونك خلوه يتقلى مليح باش لاصوص تجيكم خويته تانيك. وكي يتقلى لكم البصل مليح تشوفوه بدا يدبل، زيدوا الملح، زيدوا غير على بالكم نتوما بلا ما نقول لكم. بور لي زالجيريان تقولوا لك حديري لنا كباب وحنا نعرفوه ماشي حاجه جديده. نقول لكم انا الكباب هذا درتو على جال المتتبعين لي بولوني، mes amis polonais que je salue, mes amis français, les tunisiens, les marocains, donc pour connaître notre cuisine algérienne traditionnelle. Donc je vous dis c'est un plat traditionnel très ancien et facile à réaliser et délicieux en même temps. Il contient pas beaucoup d'ingrédients, juste de la viande et des pommes de terre et des oignons, c'est tout. Du persil bien sûr. Donc نقول لكم نتوما تعرفوا وشنو هي. حبيت نقول لكم اليوم راح نديره لكم ريفيزيتي، نعاودو نرجعوه في الفرن باسكو لا روسيت سادير الوصفه التقليديه ما ترجعش في الفرن. في الطنجره نكسروا له البيض يخيكوا على بالكم ونعقدوه ونخلوه يتجمر. بصح انايا راح نديروه في الفرن باش يجي شويه بنين باش نكلخوا لي زونفون تاعك. المهم دونك انا كي البصل تاعي يذوب كامل نزيد على بالكم لي صوص بلانش بلا ما نقول لكم. Alors pour les Algériens, bon je sais que pour les Français les sauces blanches c'est une sauce à base de crème. Par contre chez nous en Algérie quand on dit sauce blanche, la base c'est des oignons coupés en dés, rissolés avec soit de la viande de mouton ou de la viande de bœuf ou bien de la viande de volaille carrément, avec du poivre blanc ou noir et une cuillère à café bien sûr, du sel et de la cannelle. C'est ça la base de la sauce blanche en Algérie. C'est-à-dire quand on dit sauce blanche, ça veut dire oignon, sel, poivre et cannelle, pas plus. Et viande bien sûr. Donc حنا كنقولوا على بالكم اي pois chiche. J'ai oublié de vous dire une poignée de pois chiche. دونك حنا صدق على بالكم المرق الابيض في الجزائر اشقائنا السوريين ولا التونسيين ولا المغاربه حنا كنقولوا مرق ابيض معناتها فيه بصل، فلفل ابيض ولا فلفل اسود كما حبيتوا اللي تعيطوا له نتوما المغاربه البزار، ونزيدوا قرفه. هذا ما كان، هذه هي لا باز تاع لا صوص بلانش. وحميصه بيان سور، حميصه ولا دي فوا كاين دي روسيت كيما القرنوني نديروا لكم ان شاء الله في وقته بالجلبانه. دونك سواء نديروا جلبانه ولا كانت معدنوسيه تانيك، ولا كاين خديوج سي لا ميم شوز كيما الكباب. كيما نقولوا خديوج على الدربوس. البلا تاع خديوج على الدربوس سي اون روسيت تري انسيان تانيك. واش فيها غير اللحم، لي كوت تاع الغنمي مع البصل ومعدنوس ونعقدوها بالبيض. وهذا ما كان، هذاك هو خديوج على الدربوس. دونك اللي كباب ونزيدوا له بطاطا باش نزكوه. انا جو كو خديوج كان افون وزادوا له البطاطا باش يزكوه ولا كباب. بون راني نتفلسف شويه معليش سمحوا لي. دونك انا دوك هادوما نخليهم يتقلاو مليح. Entre temps je vais faire bouillir l'eau. Il faut que l'eau soit bouillante pour que la sauce soit vraiment épaisse et bonne. Entre temps je vais rajouter une poignée de pois chiches, un peu de poivre, un peu de cannelle. Pour la cannelle, vous pouvez mettre soit en poudre, soit un bâtonnet de cannelle pour que la sauce reste vraiment blanche. Donc القرفه انا درت غبره باسكو انا اللي حنديرها للبيت ماشي فريمون زعما لازم تكون بيضه. بصح كي يجوكم ضياف ديروا عود للمبتدئات البنات ايتو خياتي بناتي بون ديروا عود قرفه باش لا صوص تقعد لكم بيضه، سواء في المتوام سواء مانيش عارفه انايا سواء في اللحم الحلو كاع ليز. نورمالمون اون جينيرال نديروا القرفه عود. انا درت غبره اليوم نسيت باش لا صوص ديالكم تقعد بيضه. نزيد نقول لكم حاجه باش باغ اكزومبل اكو درتو ساجا حبيتوش في الكحل ولا عندكمش في البيض في الكحل ديروه تانيك لي بي، ديروا هذوك الحبات ما ديروش مرحي باش لا صوص ديالكم تقعد بيضه يا اخي. هذه هي. Et n'oubliez pas la poignée de pois chiches. Là je vais mettre de l'eau et je vais fermer, je vais laisser cuire à petit feu. Entre temps je vais faire frire mes pommes de terre, mais il faut qu'elles soient vraiment plus épaisses que les frites, vous allez voir.
Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau non plus pour que votre sauce soit épaisse et bonne. Donc ما تكتروش الماء باش ما تجيكمش الزغلي والماء يغلي ولا شورورو. دونك ديروا الماء قياس ما تغطوا شويه اللحم. انا ما كترتش اللحم دونك ما درتش بزاف الماء. ولا درتوا الدجاج نقصوا كتر الماء باسكو الدجاج بالخفيط ما فيهش الروح. دونك نقول لكم غطوها وخلوها طيب. اللي حاب يزيد شويه كركم باش تعطي له اللون الصفار ولا شي زعفران تقدروا تزيدوا ما فيها باس. Pour ceux qui veulent avoir une couleur jaune clair, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à soupe de curcuma ou de safran quand vous voulez, c'est facultatif. Donc je vais fermer ma marmite, je vais la laisser cuire à petit feu, je dis bien à petit feu. Donc la pomme de terre doit être épaisse comme ça, pas comme les frites, d'accord. Donc على بالكم نتوما بلي بطاطا تاع الكباب لازم تكون خشينه ما تكونش رقيقه كي تاع لي فريت. هاديه على بالي بلي كامل تعرفوها. انا سي جوست باش قلت لكم نبين لي زيترونجي كيفاش يكون. Comme c'est une recette du terroir, normalement elle doit être typiquement traditionnelle et pas revisitée, mais bon, on l'a revisité pour nos enfants car ils aiment bien tout ce qui est gratiné au four. Donc la vraie recette ne doit pas rentrer au four. On doit lui mettre à la fin des œufs avec un filet de citron, du persil ciselé, bien mélangé. C'est-à-dire, on la laisse mijoter dans notre marmite, car tous les plats du terroir, soit algérien, soit français, c'est-à-dire sont cuits dans une marmite, en fonte ou bien en céramique. Mais bon, on a revisité la recette. On l'a fait dans un plat allant au four. On rajoute du fromage, car les enfants adorent le fromage. Soit du gruyère ou du fromage blanc, c'est comme vous voulez. On le mélange avec c'est-à-dire les œufs et le persil et le jus de citron. Et on la met directement au four pour 5-10 minutes, histoire c'est-à-dire de gratiner. Et on la fait sortir. Et le plat est prêt. Donc vous voyez, c'est une recette simple, facile et délicieuse. دونك هذه هي. دونك انا كنت نفهم في الاشقاء تاعنا ساجر لا بلوتو لي زيترونجي سمحوا لي بلي لو بلا هذايا تراديسيونيل. دونك نورمالمون نخلوه على اسلو بصح حنايا نرجعوه في الفرن ونزيدوا له الفرماج باسكو الدراري يحبوا حاجه تاع الفرن. هذا ما كان. واللي يحب يديروا في الطنجره كيما زمان يخليه في الطنجره كيما الكباب تاع بكري. Je voulais vous dire, c'est pas la peine de saler vos frites, vos pommes de terre, car déjà la sauce est salée. دونك حبيت نقول لكم بلي ما كان له تقلوا البطاطا بالملح. دايوغ هذه مضره للصحه والبطاطا ديجا فيها الملح. دونك ديجا les pommes de terre naturellement elles contiennent du sel naturellement, il faut que vous sachiez pour ceux qui le savent pas. Donc c'est pas la peine de mettre du sel avant de les frire. دونك نقول لكم البطاطا جامي تملحوها قبل ما تقلوها. البطاطا هي ديجا مالحه ولا حبيتوا شويه ملح كي تقلوها وتحطوها في لاسيات ديروا لها شويه ملح. مي كوم حنا لاصوص تاعنا مالحه وحنزيدوا نديروا الفرماج والبيض دونك ما كان له ليكم الملح. والقارص هو في ذاته يفا اسيزوني دونك هو يلعب دور تاع الملح. الليمون هو يلعب دور الملح. هذه ديجا ميم لي غران شيف يديكونساي باش نديروا الملح في البطاطا كي نروحوا نقلوها. هذه حبيت نقول لكم هذه المعلومه الناس اللي ما تعرفهاش. هذا ما كان. دونك انا حنقليها. دونك جو في فرير مي بوم دو تير. il faut qu'elle reste plus ou moins blanches, plus ou moins dorées. Il faut pas trop les frire non plus parce qu'elles vont, c'est-à-dire elles vont retourner au four. Donc, la sauce tana, je l'ai laissé, c'est-à-dire je voulais une sauce vraiment réduite, donc j'ai laissé bien, c'est-à-dire mijoter. Vous pouvez laisser plus de sauce, c'est comme vous voulez. تقدروا تخلوا شي على sauce باش ما تسقوا بها اللي يحبوا المرق. انا حبيته ناشف. وهاو المعدنوس. Bon, donc du persil ciselé. On aura besoin de 2 gros œufs ou 3 bien sûr, du fromage fondu ou râpé, gruyère ou emmental comme vous voulez. Moi j'ai utilisé du fromage fondu. C'est ce que j'avais à la maison. J'ai utilisé des œufs et de la sauce, 2 cuillères à soupe de sauce et le jus d'un demi-citron. Donc j'ai utilisé le jus d'un demi-citron. دونك ديروا نص حبه قارص اعصروها زيدوا لها الفرماج ساجر الجبن الطاري ولا غريير ولا ايمونتال كيما حبيتوا. غابي تاني كيجي بزاف بنينه. هذا واش كان عندي في البيت. خلطوا مع 2 حبات بيض كبار ولا 3 على حسب كميه البطاطا. انا هذا واش عندي بطاطا حندير انا طبق صغير شويه. Vous pouvez mettre des plats individuels
c'est-à-dire c'est possible aussi. Sinon vous mettez un seul plat. Donc ما تنساوش المعدنوس. دونك واش نديرو انا نحط المراس نتاع اللحم ديالي ولا الدجاج كما حبيتو الدجاج ندير البيض نخلط المعدنوس مع البيض. Donc je vais mélanger le persil avec les œufs. Je vais mettre mes morceaux de viande et la sauce et je vais mettre par-dessus c'est-à-dire les œufs et les persils. دونك انا درت المرق راكم تشوفوا دونك انا نزيد فوقو البيض والمعدنوس. دونك j'ai mis ma sauce et ma viande et là je vais mettre les œufs. خلاص الطبق تاعي راهو واجد باش يدخل الفرن. دونك voici mon plat, il est prêt pour c'est-à-dire pour le mettre pour être enfourné. Donc je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les œufs c'est-à-dire cuit en même temps pour que c'est-à-dire pour avoir une belle dorure. Vous pouvez rajouter du gruyère râpé. Donc هذا هو الطبق ديالنا حنديروه في الفرن كي يطيب راكم تشوفوه في صحن التقديم. تقدروا bon vous pouvez laisser un peu de sauce c'est-à-dire au moment de servir. Pour ceux qui veulent rajouter un peu de sauce c'est possible, sinon vous mettez toute la sauce ici. الكباب تاعنا بعد ما طاب. Donc je vous dis voici notre plat. Après l'avoir sorti du four, il faut le servir avec du citron. Si vous avez laissé un peu de sauce, vous pouvez servir avec le reste de sauce aussi. Donc تحبوا تسربيوه c'est-à-dire بلا صوص اللي قعدت لكم تزيدوا تفرغوا من الفوق. تحبوا ديروا له غير شرائح تاع ليمون وتزيدوا تقطعوا له شويه معدنوس من الفوق. وبيان سور لازم معاه خبز الدار. على بالكم كي نقولوا كباب كي يجي كباب يجي خبز تاع دار دونك تاع سميد بيان سور ماشي تاع فرينه. دونك جربوا تاني الوصفه تاع الخبز ما كنتوش رايحين تندموا. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. شهيتكم في الجنه. Donc je vous dis bon appétit, à très bientôt Inch'Allah.